ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। तो बाबा বলছেন এই ইন্স্যুরেন্স একবারই হয়, তাই যতটা পারো করে নাও। प्रश्न, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते? आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है। उन्नति को पाना है। एके অপরকে কি মনে করিয়ে দেব যাতে ওরও উন্নতি হবে, আমারও উন্নতি হবে। उत्तर, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ। एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, कि अब नाटक पूरा हुआ। वापस घर चलना है, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पाठ बजाया, अनेक बार यह पाठ बजाया। 84 जन्म पूरे किए, 84 जन्म पूरे किए। अब शरीर रूपी वस्त्र उतार, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर, तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। बाप और घर को याद करो। तो बाबा বলছেন কিভাবে উন্নতি হবে?
যখন একে অপরকে মনে করাবো যে আমাদের রোল শেষের দিকে, তাই না? গতকালও বাবা বলল বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি চাই। কিসের থেকে? পদার্থ, বস্তুর থেকে, সম্বন্ধ থেকে, সংস্কার থেকে, আর সাধন সুবিধাগুলোর থেকে, তাই না? তো বাবা বলছেন গীত छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं वहाँ अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं। यह जानते तो नहीं हैं कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि है। पहले है प्रार्थना, फिर वो रेस्पॉन्स करते हैं, आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ। क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं, वो फिर रेस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। তাই না? গীতার মধ্যে তো ভগবানের প্রমিস। শুধু গীতাতে কেন, কুরআন, বাইবেল সব কিছুতে ভগবানের প্রমিস। যখন অতিরিক্ত ধর্মের নামে পাপ হবে, ধর্মগ্লানি হবে, ধর্মের নিন্দে হবে, ঈশ্বরের নিন্দে হবে, তখন আমি আসব আর অসৎ ধর্ম বিনাশ করাবো, সত্য ধর্ম স্থাপনা করব। তো বাবা বলছেন धर्म ग्लानि हो पड़ती है तब मैं आता हूँ। তো আর কত ধর্মগ্লানি হবে, তার সমস্ত সিমটমস এখন দেখতেই পাচ্ছি। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में आएंगे, रूप तो सब आत्माई बदलती हैं। অবতরণ করবে, অবতার নেবে। বাবা বলছেন অবশ্যই মানুষ শরীরে আসতে হবে। तुम आत्माएं असल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो। মানুষ নিজেকে 5-6 ফুটের দেহ মনে করল, তাই জন্যে ভাবলো ভগবানও হয়তো এইরকম। কিন্তু নিজে শিব বাবাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে তুমি কত বড়, ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আকাশের তারা মতন। তো তোমার বাবা কত বড় হবে, সেও জ্যোতির্বিন্দু परम धाम निवासी। तो मनुष्य कहलाती हो, अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित है, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। যেরকম আত্মা জ্যোতিগুলো দেহ ধারণ করে সাকারী হয়েছে, বাবা বলছে আমাকেও তাদের মতন দেহ ধারণ করতে হয়। इस पति दुनिया में तो श्री कृष्ण आ न सके, वो तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पति दुनिया में हो न सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। যেখানে কৃষ্ণের ছবি থাকে, সুন্দর যমুনা নদী, সুন্দর গাছপালা, ফলে ফুলে হরা ভরা, তাই না? সুন্দর পশু পাখি, তো সেই ফটোগ্রাফ তো সেই সময়কার। সে যদিও বা এখন নামবে তো কি সেই রূপে থাকবে, তাই না? ছোটোবেলার বাচ্চা সে কি সেই রূপেই থাকে? সে কি কোনো দিন বড় হয় না, তার রূপ বদলায় না? তো বাবা বলছেন যদিও বা কৃষ্ণ আসবে তো সে কি সেই রূপে আসবে যে অপেক্ষা করে বসে আছে ভক্তগুলো? तो यह बाप बतलाते हैं श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता है, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। तो शिव बाबा আসে তো কার শরীরে আসে? শ্রীকৃষ্ণেরই
অন্তিম জন্মের অন্তিম সময়, যখন তার বয়স 60 বছর, মানে জীবনে ডিস্টার্ব করলো না শিব বাবা, পুরো জীবন বেঁচে নিল। 60 বছর হলো, রিটায়ারমেন্ট সময় হলো, তখন বাবা তার মধ্যে প্রবেশ করে কাজ করালো। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ, 84वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। সবাই বলে না, দাদিরা বলে যে ব্রহ্মা বাবার যখন 60 বছর হলো, ব্রহ্মা বাবা তো খুব আধ্যাত্মিক ছিল, 12টা গুরু করেছিল, তো উনার মনে সংকল্প আসছিল। উনি ওনার বউকে বলল একদিন যে চলো সব বাচ্চা কাচ্চাগুলোকে সব ব্যবসায় বাণিজ্য দিয়ে আমরা কোনো সাধু আশ্রমে চলে যাব, তাই না? তো ভগবানের তো ইচ্ছাটা ছিল না, যখন সাধু আশ্রমে যাবে তার থেকে ভালো ভগবানের কাজে লাগো, তাই না? তো বাবা তাকে নিমিত্ত করলো। तो बाबा कहते, भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है वो अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है, তাই না? যখন দাদা লেখরাজের মধ্যে শিব বাবা আসলো, দাদা লেখরাজ তো জানতো না যে আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা বা কোনো দিন সারা বিশ্বের মালিক ছিলাম। শিব বাবা চিনত, সে তো সাধারণ হয়েই গেছিল। তো সেই রকম আমরাও সাধারণ হয়ে গেছি, আমরা নিজেকে চিনতে পারছি না, কিন্তু শিব বাবার নজর তো দেখেছে যে আমরা সত্যযুগে কোন স্বরূপে ছিলাম, তেতাতে কি ছিলাম, দাপরে কি ছিলাম, তাই না? ওর চোখে তো আছে না। तो बाबा बोलছেন सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी, विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को, कहाँ भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफ़ी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाऊं। तो बाबा राजकीर गान छोड़ भी दे আকাশ সিংহাসন, ইস ধরতি পর আ যা রে। তো কে গান করছে? ভক্তরা গাইছে, ভক্তরা বানিয়েছে। তো আকাশ সিংহাসন ছেড়ে কোনো দিন পৃথিবীতে আসে তবে তো এই গান লেখা হয়েছে। वही धर्म फिर से स्थापन करना है, उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है, तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते। गीताते लेखाई আছে, তাই না? जप तप शास्त्र पुराण किसी के द्वारा में प्राप्त नहीं होता, मुझको मेरे ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, তাই না? তবুও সেই জপ তপ আর সেই শাস্ত্র পুরাণের আধার নেয় মানুষ ভগবানকে পাবার জন্য, তাই না? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते। मुझे तो आना पड़ता है, आकर सबको सद्गति देता हूँ। वाया गति, सबको वापस जाना पड़ता है, गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात दुख रहित सन्यासी तो जीवन मुक्त बना न सके, वो तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं,
তাই না? সাধু সন্ন্যাসীরা জীবনে যে সুখ শান্তি হতে পারে এটা মানেও না, তো সেই পথ দেখাবে কি করে? তো জীবনে থাকতে সুখ শান্তি হলো সত্যতেতা যুগে, এই পথ দেখায় একমাত্র सतगुरु। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं, संन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी बौद्धि आदि यह सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म है, बाकी देवता धर्म है नहीं। वे सब और धर्मों में चले गए, তাই না? দেবী দেবতা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে শুরুয়াতের ধর্ম। তো আজকে সে বেড়ে বেড়ে অনেক হয়ে যাবার দরকার ছিল, কিন্তু একটাও নেই। তো কোথায় গেল সব সেই আত্মাগুলো? 33 করোড় দেবী দেবতা সব কনভার্ট হয়ে গেল এই ধর্মে ওই ধর্মে, ওই দেশে এই দেশে, তাই না? तो अपने धर्म का पता ही नहीं है, कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की खय कब होती है? यह थोड़े कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। खय करता है रावण, जय करते हैं राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है, गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। तो बाबा बोलছেন কত নাম দেয় না ভারতের, হিন্দ, হিন্দুস্তান, ইন্ডিয়া। তো বাবা বলছেন ভারতের একটাই নাম, যেটা গীতার মধ্যে ভগবানের মুখের থেকে বেরিয়েছে, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, তাই না? ভারত হলো এর নাম। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, कहते हैं मेरा कोई मात पिता नहीं है। मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। यह गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं, जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वो पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। तो कालचक्र বা সময়চক্র গোল দেখানো হয়েছে। আজকে বাবা সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান দিয়েছে, কিন্তু মনে আছে যখন ছোটোবেলায় মহাভারত সিরিয়াল চলতো, তো সে তো আর বিকেরা বানায়নি, তখন কালচক্র ঘুরত। প্রথমে সময় এসে ঘুরে বলতো मैं কাল बोल रहा हूँ, তাই না? তো কাল মানে সময় যে চক্রাকারে ঘোরে, তাই না? যেরকম দিন রাতি চক্র ঘোরে, যেরকম প্রত্যেক, তাই না, সব জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি সব ঘুরে, তাই না, সব সিজনসগুলো ঘুরে, সেই রকমভাবে বাবা বলছেন যুগগুলো ঘোরে। तो आदि मध्य अंत को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इनमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वो फ्यूचर में रिपीट होगी। तो সত্যতেতা যুগ পাস্ট হয়ে গেছে, আবার সেইগুলোই ভবিষ্যৎ হবে, তাই না? तो कालचक्र নিজেকে रिपीट করবে। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन सोच फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो ज़रूर चाहिए,
नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे, তাই না? শিব বাবা বাবা হয়ে এসছে যাতে সবাইকে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী বানাতে পারে। तुम तो बहुत ऊंचे ते ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। বাবা বলছেন তোমরা খুব শ্রেষ্ঠ আত্মা, খুব মহান আত্মা, কিন্তু এই মুহূর্তে সাধারণ আত্মা, তাই জন্যে যারা ভালো পোস্টে আছে ওদেরকে মান সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে, তাই না? तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, তাই না? যত পুজো হচ্ছে, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, তো কেন পুজো হচ্ছে? ভক্তরা ভগবানকে খুঁজতে এসেছে, তাই না? তারা ডাকতে এসেছে, অন্তত তাদের মনোকামনা পূর্ণ করি, তাই না? তাই জন্যে ভগবান বলে যে কোনো পুজোতে কোনো ভক্ত আত্মা যেন বাদ না থাকে। বাকি আত্মা তো এখনও বাকি, যারা পুজো পাঠ মানে না, যারা কোনো লক্ষ্মী কালী দুর্গা বা কোনো রকমের কোনো ভগবান দেবতা মানে না, তারা সব কলিযুগী আত্মা, তাদের সেবা তোমাদের করতে হবে না। যারা দেবী দেবতাকে মানে, পুজো করে, তাদের মধ্যে সত্যযুগী আত্মা আছে, ত্রেতাযুগী আত্মা আছে, দাপরযুগী আত্মা আছে, তাই না? তো রিয়েকশনও 3 রকম হবে। দাপরযুগী আত্মা তো শুনে অস্বীকার করবে, কেননা তারা ভগবানের থেকে নেবে না, তো তাদের সময় হলো যখন দেবী দেবতা তৈরি হয়ে গেল তাদের থেকে তারা নেবে, তাই জন্যে ওরা শুনবে, তর্ক করবে, মানবে না, চলে যাবে, ইনসাল্ট করবে, তাই না? কিন্তু লাস্টের সময়ে সাক্ষাৎকার করবে, মনে করবে এই দৃশ্যগুলো, তাই না? ত্রেতাযুগী আত্মা জ্ঞান নেবে, কিন্তু কোর্স করবে, তারপরে মাঝখান থেকে চলে যাবে, আবার ফিরবে লাস্টের সময়, আবার 2-4 জনকে সঙ্গে নিয়ে আসবে, আবার ওরা পুরুষার্থ করবে। আর সত্যযুগী আত্মা জ্ঞান পাওয়ার পরে টিকে যাবে, ওরা রেগুলার হবে, তাই না? তো 3 রকমের আত্মারা এই পুজোর মধ্যে আসবে, তো তাদেরকে সেবা করতে হবে, সত্যযুগবালাকেও, ত্রেতাকেও, আর দাপরযুগী আত্মাগুলোকেও। আর কলিযুগের আত্মা তো পুজোতে আসবেই না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে কোনো পুজো পাঠ, কোনো কিছুতে যেখানে ভগবান বা দেবী দেবতার কাছে মেলা বসে সেখানে প্রদর্শনী লাগবে, যাতে 3 রকমের আত্মার সেবা হয়ে যায়, তাই না? তো বাবা সবসময় ওই জন্যে সেবার জন্যে বলছে, আজকেও বলছে, তাই না? আজকে বিকেল থেকে আবার আছে না সেবা, আমি মেসেজ দিতে ভুলে গেছি, আমি এই ক্লাসের পরেই সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ দিয়ে দেব। 2 জায়গার সেবা হবে, এক অমরাবতী মাঠে, ওখানে জগদ্ধাত্রী সেবা হবে, আর এক আমাদের এখানে ওই হাড়িপুকুর, ওখানে ওখানে সেবা হবে, ওই মন্দির আছে না ওখানে। तो तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ, लेकिन वो है कौन? तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है, और भारत की भी महिमा करनी है, তাই না? কখনো প্রদর্শনীতে এটা বলবে না যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নয় বা মা কালী ভগবান নয়, তাই না? এই ধরনের কথা কখনো বলবে না। আমরা বলবো শিব বাবা হলো পরমাত্মা, কিন্তু অন্যরা যে পরমাত্মা নয় এই শব্দ বলবেন, তাই না? কখনোই না, ভুলেতেও না, না হলে ডিসসার্ভিস হওয়া স্বাভাবিক, তাই না? তো মহিমা করতে হবে, তাই না? ধরো দুর্গা পুজো চলছে, তো আগে মা দুর্গার মহিমা থেকে শুরু কর, তাই না? বা যা কিছুর মধ্যে আগে
দেবী দেবতাদের মহিমা থেকে শুরু কর, তবে সেবা হবে, তাই না? तो भारत शिवालय हेविन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वो किसने स्थापन किया? जरूर ऊंचे ते ऊंच भगवान ने, ऊंचे ते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसी को पता नहीं। जरूर हेबिन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, हरेक युग में नहीं। अगर हरेक युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। लोकेरा बोले ना युगे युगे, तो युगे युगे यदि भगवान आसे तबु 4টে যুগ 4টে अवतार হবে। কেউ বলে 10 अवतार, কেউ বলে 24 अवतार, তাই না? तो बाबा बोलचन उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए। ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो ही हेबिन रचते हैं। भारत ही हेबिन था, वाइसलेस था। फिर तुम यह प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वो तो जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो, তাই না? কেউ কেউ বলে বিকেরা পবিত্রতার কথা বলে, তো কি করে বংশ আগে বাড়বে, কি করে সব সন্তান শতযুগে আসবে, তাই না? বাবা বলে সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না, সেখানকার রসম রিবাজ যা থাকবে সেখানে অটোমেটিক তুমি জানতে পারবে। पहले तुम बाप को तो जानो, वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। रोने की बात नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वो तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए, हम उनकी संतान हैं। वो निराकार बाप अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। तो आमादेर बाबा शिव बाबा परम धाम निवासी, से अविनाशी ज्योतिर्मय स्वरूप, আর তার সন্তান আমরা আত্মাগুলো জ্যোতিরূপ স্বরূপ, তাই না? সেও অবিনাশী শক্তি, তার বিনাশ নেই, আমাদেরও বিনাশ নেই। আমরা আত্মা জ্যোতি হয়ে এক শরীর থেকে আরেক শরীরের যাত্রা করতে থাকি। লোকেরা বলে না জীবন যাত্রা, তো আমরা সবসময় ট্রাভেল করতে থাকি, তাই না? तो परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है, यह ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्र में आएंगे। जो होकर गए हैं बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ। तो चक्र आमादेर लागाते हबे। परम धाम থেকে নেমেছিলাম সত্যযুগে, পুনর্জন্ম নিতে থাকলাম, তেতাতে পুনর্জন্ম নিলাম, দাপরে পুনর্জন্ম নিলাম, কলিযুগে পুনর্জন্ম নিলাম, তাই না? তারপরে আবার বাবা আসলো, সে আবার পুরুষার্থ করালো, যা এই মাঝপথে সব ভিতরে আত্মার এসেছে সব পরিষ্কার করো, আবার পরম ধাম যাবে, তবে চক্র কমপ্লিট হবে। তো আমাদের যাত্রাই চলছে, শুরু করেছি যেখান থেকে সেখান অবধি পৌঁছতেই হবে, তাই না? तो कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है, सब पतित हैं। तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। আজ সকালে শুনেছেন না কত বাজি ফাটছিল, তাই না? তো
সব পবিত্র। যদি নিজেকে ভালো মনে করতো তাহলে কেন গঙ্গা স্নান করতে যাবে? নিশ্চয়ই পাপ ধুতে যাচ্ছে, যা বা বাড়ি ঘরের লোকের সব মানে পাপ কাটাতে যাচ্ছে। তবে তো এত কষ্ট করছে না। সেই 2:30-3টে থেকে স্নান করে সে কবে সূর্য উঠবে জলের মধ্যে, এই ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা পুজোর থালা নিয়ে, কত কষ্ট ভাবো। সে আবার 108 বার ডুব দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এত ঠান্ডাতে তো মানুষ এমনিই কেঁপে মরে যায়, তাই না? শক্তি কত আছে ভক্তিতে, দেখো, তাই না? যে ভগবানের একটু কৃপা দৃষ্টি পাবে, একটু আশীর্বাদ পাবে বলে কত কষ্ট করছে। আবার আগের দিন ফুল উপোস, তাই না? তো বাবা বলছেন যে देखो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, स्वर्ग में यह भारत ही था। আর কোথাও যায় না, কিন্তু বিদেশে কি আর যাচ্ছে? সব ভারতবাসীরাই মানে যে পাপ ধুতে হবে। আর কোথায় কিন্তু পাপ ধোয়ার কথা বলাই নেই। কেন? ওরা পাপ পুণ্য পরিভাষাই বোঝে না। লাস্টে পানিশমেন্ট খাবে, উপরে চলে যাবে। কিন্তু পাপ যে ধোয়া যাবে পানিশমেন্ট খাবার আগে, এই কথার চিন্তা ভাবনা এটা শুধু ভারতে, তাই না? तो स्वर्ग में यह भारत ही था। भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान, सब मनुष्य मात्र पतित हैं, सबको जीवन मुक्ति देने वाला वो बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा न सके, तो बाप बेट समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूँ। सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती, भल काठ की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है। परमात्मा भी कहते हैं हम पाठधारी हैं, তাই না? কর্তব্য তো সবাইর আছে, রোল সবাইকে প্লে করতে হবে, ভগবানকেও প্লে করতে হবে। जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं, তাই না? সব ভিখারিগুলো বলে না ঈশ্বরকে নাম पर दे दो, তাই না? মানে ঈশ্বর তোমার ভলা করবে, তুমি দিয়ে দাও, তো ইনडायरेक्ट হলো না। तो सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। তো যা কিছু ইনডাইরেক্ট করেছি ভক্তি মার্গে, বাবা বলছেন এক জন্মের জন্য তার ফল। কিন্তু যেটা সঙ্গম যুগে ভগবান যখন এসে তার যখন প্রয়োজন, যে সেখানে ডাইরেক্ট ভগবানকে মদতগার হবে, তো তার ইন্স্যুরেন্স হবে অনেক জন্ম, তাই না? तो तुम इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए, वो है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। বাবা বলে না, এক গুণা করবে তো পদম গুণা পাবে, তাই না? 1 টাকা বাবার ভান্ডারিতে দিলে তো দিলে না, এক হিরে তুলে নিলে, তাই না? তো নিজের জন্যে জমা হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा, वो कैसे दिलाते हैं यह थोड़े समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है, ईश्वर ने बच्चा दिया,
अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी ज़रूर। तुम सबको मरना ज़रूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा। তো সব দুনিয়াতে গান করে না, খালি হাতে এসেছি, খালি হাতে যাব, কিন্তু বাবার বাচ্চারা খালি হাতে যাবে না। তারা তো ফুল ইন্স্যুরেন্স করেছে, তাই না? তারা তো ভর্তু হাতে যাবে। यह शरीर भी खत्म होना है, इसीलिए अब जो इंश्योर करना है वो करो, फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ नहीं, তাই না? যতটা না সেবা করলাম, পুণ্যবল জমা করলাম, অতটা খেয়ে শেষ করে দিলাম, তাহলে জমা হলো? তো জমাও হচ্ছে, মাইনাসও হচ্ছে, তাহলে ব্যালেন্স কত? তো ব্যালেন্সটাই তো সঙ্গে নিয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন, তো দেখো করবে তো পদম গুণা জমা, আর ডিসসার্ভিস করবে বা মাইনাস করবে তো 100 গুণা মাইনাস হবে। তো সেই হিসাবে যত জমা পুঁজি বাকি থাকবে সেটা সঙ্গে যাবে। तो मिले तब जब सर्विस करो तो उच्च पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है, थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा, তাই না? তো সেবা করতে হবে, আমি সেবা করব তো আমি পাব, আর অন্যকে ধাক্কা দিয়ে পাঠাবো তুমি করো তুমি করো, তো তার জমা হবে না, আমার তো জমা হবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন সেবা তো নিজেকে করতে হবে, তবে তো আমার জমা হবে। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं, वो है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी सर्विस। हर एक को तुम यात्री बनाते हो, यह है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो, তাই না? অনেকেরা গুরুর কারণেও বন্ধনে থাকে, যে গুরু করেছি তো গুরু অভিশাপ দিয়ে দেবে, যাওয়া যাবে না। তো বাবা বলছেন যখন দেহ আর দেহের সম্বন্ধীগুলোর মোহ থেকে বাবা উঠতে বলছে, তো গুরুও তো দেহধারী, তাই না? तो माँ में कम याद करो, परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ। तुम भी अशरीरी आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है। चौरासी जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। শরীর छोड़ घर जाते हैं। সময়ে শেষের দিকে, দেহ রেখে এবার বাড়ি ফিরতে হবে পরম ধামে। एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं अभी वापस जाना है। अनेक बार यह पाठ बजाया है 84 जन्मों का। यह नाटक अनादि बना हुआ है। जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है उनके लिए सेपलिंग लग रही है, তাই না? তো এখন শিব বাবা
বাগানের মালি হয়ে এসছেন, বাগবান হয়ে এসছেন, আমাদেরকে মালি বানিয়েছেন, কাজ দিয়েছেন। যেখানে যেখানে দেবী দেবতা চারা পাবে সব জোগাড় করো, যাতে আল্লাহর বাগিচা সত্যযোগী দুনিয়া তৈরি হতে পারে, তাই না? जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, उनके लिए सैपलिंग लग रही है, जो फूल होंगे वो आ जाएंगे, তাই না? সব মুসলিম ধর্মে, খ্রিশ্চান ধর্মে কথা আছে না, যে লাস্টের সময়ে ভগবান একটা বুড়োকে নৌকো বানাতে বলল, তাই না? এর উপরে ওরা পিকচারও বানায়। তো নৌকো বানাতে বললো, আর সব ভালো ভালো প্রজাতিগুলোকে তার মধ্যে নিয়ে নিতে বললো, যে তারপরে দুনিয়া বিনাশ হবে, প্রলয় হবে, তারপরে বৃষ্টির পরে সব ডুবে যাবে, সব পুরো পৃথিবী ডুবে যাবে, তারপরে যখন নৌকো নামবে তখন নতুন সৃষ্টি, সেই নতুন মানে ভালো ভালো প্রজাতি থেকে শুরু হবে, তাই না? তো এখন বুঝতে পারছি যে কোন প্রজাতিগুলোকে বাবা পালনা দিতে খুঁজতে বলেছিল, তাই না? ওরা তো यादगार সেই রকম রেখেছে। तो अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। एरो यादगार আছে যে লক্ষণকে ইন্দ্রজিৎ তীর মারল, আর সেই তীরে নাগ পাশে, মানে অনেকগুলো সাপ বেরোলো, নাগ বেরোলো, আর লক্ষণ মূর্ছিত হয়ে গেল, তাই না? তো আসলে ইন্দ্রজিতের তীর কি ছিল? বাবা বলে না, কর্মেন্দ্রিয় জিত হতে হবে, স্বরাজ্য অধিকারী হতে হবে, ইন্দ্রিয় যেন তোমাকে চালনা না করতে পারে। কিন্তু বেচারা লক্ষণ সেই তীরে ঘায়েল হয়ে গেল, আর নাগ মানে বিকারগুলো তাকে পুরো বশীভূত করে নিল। তখন কে তাকে আবার জাগ্রত করলো? মহাবীর হনুমান, তাই না? তো बाबा बोलছেন, बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं गुरुओं सहित सबकी सद्गति करने वाला एक ही है, তাই না? ওই জন্যে যদি কেউ বাবার বাচ্চা কোনো কিছুতে ঢিলে হয়ে যাচ্ছে, পেরে উঠছে না, হিম্মত হচ্ছে না, তাই না? ইন্দ্রজিতের তীরে ঘায়েল হয়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, তো হনুমানগুলোর কাজ কি? তাদেরকে পুনর্জীবিত করা, সুরজিত করা, তাদেরকে আবার জাগ্রত করা, তাই না? তো এক সেকেন্ড মে মুক্তি জীবন মুক্তি, রাজা রানী তো প্রবৃত্তি মার্গ হো গয়া। কিন্তু এইরকমও যেন না হয় যে ওকে পুনর্জীবিত করতে গেলাম আর নিজে নাক পাশে। এখন একটা ট্র্যাডিশন চলছে না, তৃতীয় রথ, তাই না? কোথায় ভগবান আসছে? তৃতীয় রথে, তাই না? তো সেখানে কেউ চলে যাচ্ছে, তো ধরো কোনো ভালো বাবার বাচ্চা আছে, সে তাকে বোঝাচ্ছে তুমি কেন এই চক্করে পড়েছো, ওখান থেকে বেরিয়ে আসো। এবার ওকে বোঝাতে গেল, সে এমন বুঝিয়ে দিল যে একবার ঘুরে আসো শুধু, তারপরে আমাকে বোঝাবে। একবার সে ঘুরতেই গেল, দিয়ে কি হলো কে জানে, সে আর তার মাথায় ঘুরে গেল, তাই না? তো এই রকম লক্ষণকে সুরজিৎ করতে গিয়ে হনুমানও লক্ষণ হয়ে গেল, সেই রকম সেবা করবে না, তাই না? আগে নিজে স্ট্রং থাকবে, হনুমান থাকবে, মহাবীর থাকবে, তারপরে অন্যকে সুরজিৎ করবে, তাই না? तो एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति, রাজা রানী তো প্রবৃত্তি মার্গ হো গয়া, তাই না? যেটা শ্রীমতির বিরুদ্ধে, আমাকে সে রাস্তা হাঁটতেই হবে না। কেউ যদি বলে আমার কাছে ভালো জিনিস আছে, তুমি দেখো ভাই, তোমার কাছে থাকুক, যা বাবার থেকে পাচ্ছি সেই করে উঠতে পারছি না, আর এক্সট্রা জ্ঞান যোগ কোথায় করার হিম্মত নেই ভাই, তোমরা করো, যা খুশি করো, যতটা বাবার থেকে পাচ্ছি 4 পাতা মাথায় রেখে ধারণ করতে পারি সেই অনেক, তাই না?
तो एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विशेष है। ताई तो आगे गृहस्थ आश्रम बोला होतो, माने गृहस्थीर मध्येई सुख शांति आनंद प्रेम सब छिलो, সেটাই আশ্রম ছিল, আলাদা করে আশ্রমের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন বিশেষ হয়ে গেল, জঞ্জাল হয়ে গেল, কষ্ট देने वाला। अब संपूर्ण विश्व है, वहाँ रावण का राज्य होता नहीं। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जर्जरी भूत हैं। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। এটা আত্মার কাজ। একটা শরীর জর্জরীভূত হয়ে গেল, স্বাভাবিক। একটা গাড়ি খারাপ হয়ে গেল তো মানুষ আর একটা গাড়ি কিনবে, তাই না? একটা বাচ্চার কোনো পুতুল খারাপ হয়ে গেল তো সে আরেকটা পুতুল চাইবে। তো শরীর তো একটা মেশিন, হার্ট খারাপ হয়ে গেল, লিভার কিডনি খারাপ হয়ে গেল তো আরেকটা মেশিন তো দরকারই পড়বে। কেন? আত্মা তো মরে না, আত্মার কোনো হার্ট লিভারও নেই, আত্মার কোনো ক্ষতিও নেই, কিন্তু সে খেলা করতে অভ্যস্ত, তো তার তো আরেকটা গাড়ি দরকারই পড়বে। এবার এই ঘরে হবে না তো আরেকটা ঘরে, তাই না? तो बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता, और सबको तो बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है, 84 जन्मों का ओल्ड है। তাই না? ভাবো প্রকাশমণি দাদি, মম্মা কত পাওয়ারফুল আত্মা ছিল, তারাও কোথায় জন্মেছে, তারাও দাদি জানকি, তাই না? কত পাওয়ারফুল সোল না? তো তারাও কোথায় জন্মেছে, তারাও এখন অ্যাক্টিভিটিস করছে, তো নিশ্চয়ই সেই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস কিছু করছে, কিন্তু আমরা তো আর জানতে পারছি না, তাই না? তো রোল বদলে যাবে, কে কোথায় চলে যাবে, তাই না? কার কি রোল বাকি সে ভগবান জানে, সেই জানে, তাই না? আর तो मुश्किल कोई कोई यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। यह कस्तूरी नॉलेज है खुशबूदार। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, रूहानी सोशल वर्कर बन। रूहानी सोशल वर्कर बन, सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। दूसरा, अपनी रिफाइन बुद्धि से, अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है।
अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर, पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को सुनाना है, फिर दूसरों को सुनाना है। तो देखो बाबा आज क्यों सेवार कथा बोलছে, তাই না? तो सेवा করতে হবে। वरदान, वाचा के साथ मनसा द्वारा, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले, शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव, सहज सफलता मूर्त भव। जैसे वाचा की सेवा में, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ, वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात, मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति, मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना, स्वतः शुभ भावना और शुद्ध कामना के शुद्ध वाइब्रेशन, शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो, अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय, मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति, मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें, दुआएं निकलती रहें। तो मनसा सेवा करने से, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा, और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी,
सहज सफलता मूरत बना देगी। देखो बाबा আজকে সেবার কথা তো বলল, কিন্তু আজকে কিভাবে সেবা করবে সেটাও বাবা শেখাচ্ছে, তাই না? যে মনসা সেবার সঙ্গে সঙ্গে বাচা সেবাও চলবে। তো যেই সেখানে যাব, অমৃত বেলার থেকেই সংকল্প করব বাবার কাছে, তাই না? আর যখন প্রদর্শনী সেবার জন্যে বেরোবে ঘর থেকে, তখনও বাবার কাছে সংকল্প করবে যে বাবা আজকে তুমি আমাকে নিমিত্ত করে অনেক আত্মাকে তীর লাগাও, তোমার বাচ্চা বানিয়ে নাও, তাই না? তো বাবাকে অর্পণ করেই বেরোবে। আর যখন সেখানে উপস্থিত থাকবে তখনও যেন এই সমানে থাকবে যে আমি সেই ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবী, তাই না? সব ভক্ত আত্মারা বা পূজা আত্মারা আমার কাছে আসছে, আর বাবা তুমি আমাকে দিয়ে তোমার এই সন্তানগুলোকে তুমি তাদের মনোকামনা পূর্ণ করো, তাদের তীর লাগাও, তাই না? তো একদম এই স্থিতিতে সেবা করবে যে আমি সেই ইষ্টদেব বা দেবী, তাই না? আর বাবার নিমিত্ত আত্মা, তবে সেবা সাকসেস হবে। আর যেই সেই আত্মাকে দেখবে শিব বাবার সন্তান আত্মা ভাই রূপে দৃষ্টিতে দেখবে, তাই না? তবে মনসা সেবা দ্বারা বাচা সেবা সাকসেসফুল হবে, তাই না? স্লোগান, अपनी हर चलन से, अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले ही, अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। তো কে ভগবানের আসল সহযোগী মদতগার? যে নিজের চাল চলনের দ্বারা বাবার প্রত্যক্ষতা করে, মানে যার সঙ্গে কথা বলে বা যার কাছে এসে অন্য আত্মারা অনুভব করে যেন অনেক শক্তি পেলাম, অনেক গুণ শিখতে পেলাম, কিছু প্রেরণা পেলাম, তাই না? এ তো যেন ভগবানের মতো, তাই না? সেই রকম ফিলিংস যেন ওরা পায়, তবে আসল মদতগার বা সেবাধারী। কেন ভগবান তো নিজের মতনই তৈরি করতে চায়, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো আজকে বলো বাবা কি বললো? তখনই ভগবান আসে, সবাই ডাকছে তাকে, আসতে তো বাধ্য। যতটা পারো ইনশিওর করো, কেননা তার প্রাপ্তি অনেক জন্মের প্রাপ্তি হবে, তাই না? আর বল, সবাইকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে আর সময় নেই, এগোতে হবে, আর বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণ করতে হবে। যত বেশি সেবা করবে না, যত বেশি জমা করবে, কেননা সেবা করছি জমা হচ্ছে, আবার ডিসসার্ভিস করছি মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো জমা পুঁজি হতে হবে, ব্যালেন্স হতে হবে, শুধু জমা করলে হবে না, মাইনাসটাও কমাতে হবে, তবে ব্যালেন্স থাকবে, তাই না? তবে উঁচু পদের অধিকারী হবে। আর অনেক সেবা করেছি অথচ আমি শ্রীমদ ধারণায় চলি না, ডিসসার্ভিসও করছি, তাহলে অনেক সেবা করেও যদি আমার ব্যালেন্সটাও তো নেই, তাহলে ফাইনাল ব্যালেন্সের সিটে আমার পথ কম হয়ে যাবে না, তাই না? ওই জন্যে জমাও করব তো মাইনাসটাও কম যেন হয়,
তবে তো উঁচু পদের জন্য সেবাগুলো কাজে লাগবে, তাই না? আর বলো, তবে অন্যকে দেব, তাই না? আর মূর্ছিতকে, হ্যাঁ, মূর্ছিতকে সুরজিৎ করতে হবে। কেননা আশেপাশে বাবার বাচ্চাগুলো যারা নাক পাশে মূর্ছিত হয়ে যাচ্ছে, লক্ষণ হয়ে যাচ্ছে, তাদের জন্য মহাবীর হনুমান হতে হবে, তাই না? আবার তাকে যাতে সুরজিৎ করতে পারি, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে এবার ওর সঙ্গে আমিও নাক পাশে শুয়ে পড়লাম, সেরকম না। নিজেকে বাঁচিয়ে অন্যকে বাঁচাতে হবে, তাই না? এবার অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে ডুবে গেলাম, সেটা সেবা হলো না, তাই না? তো এও সেবা। হ্যাঁ, বাবার শো করতে হবে। নিজের চাল চলন এমন হওয়া উচিত যে যে কাছে আসবে সে যেন কোনো গুণ শক্তির ধারণার প্রেরণা পেয়ে যায়। তবে তো সে ফিল করবে যে সত্যি এ এক মহান আত্মা, তাই না? ভগবানের থেকে কিছু পেয়েছে, তাই না? তবে তো প্রত্যক্ষতা হবে বাবার, তাই না? আর সেবা করবে তো কেমনভাবে করবে? মনসা সেবা সাত সাত চলবে, তাই না? তবে সেবা সাকসেস হবে, ঠিক আছে? যুগে 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 আসে না, কল্পে সঙ্গম যুগে আসে, ঠিক আছে? তো আজকে থেকে সেবা শুরু হবে। আর আমি মেসেজ দিয়ে দেব, আমি ভুলে গেছি মেসেজ পাঠিয়ে